Hello everybody, my name is Anita. I student from University Lancang Kuning. Today I share about material, relative clause, and TOEFL. Do you know about clause? Clause is a combination of words containing subject and predicate element. Any two clause, independent clause and dependent clause. An independent clause is a clause that becomes a sentence because it has a subject and predicate. This type of clause is also known as a main clause or main clause. Meanwhile, a bound clause is a clause whose structure only consists of a subject or predicate and cannot be used as a whole sentence. Hello everybody, saya Anita, kelas 22 Manajemen. Hari ini saya akan membahas mengenai dua topik, yaitu topik relative clause dan TOEFL. Yang pertama, kita akan membahas mengenai topik relative clause. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu klausa? Jika belum, jadi klausa itu sendiri adalah asal mulanya gabungan dari dua kalimat. Jadi, gabungan dari dua kalimat itu, maka terbentuklah yang namanya klausa. Ya, kalau klausa itu di bahasa Indonesia namanya klausa. Di Indonesia biasanya klausanya itu ada dua, klausa terikat dan klausa bebas. Kenapa dia terikat? Karena dia harus ada pengantar. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada pengantarnya. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesia. Revandi ganteng, dia sedang main bola. Kita bisa paham, dia sedang main bola itu karena ada Revandi. Tiba-tiba kita membaca kalimat atau melihat kalimat dia sedang main bola. Kira-kira kita paham nggak? Tahu nggak dia itu siapa? Kan kita nggak tahu. Maka dia sedang main bola itu disebut sebagai terikat independen. Sementara Revandinya tadi, Revandi ganteng, gitu ya. Nah, itu kita sudah paham, yaitu Revandi, maka disebut sebagai independen. Nah, gitu. Jadi dalam bahasa Inggris, sehingga ada dua, yaitu independent clause and dependent clause. Same example, Revandi. Revandi is handsome. He is playing football. Revandi is handsome. He is playing football. Jadi, he-nya itu kita sudah langsung tahu. Itu adalah Revandi. Nah, penggabungan dua kalimat ini dalam relative clause, ya sudah dihubungkan. Dia akan menjadi suatu atau satu makna. Nah, maka caranya kita hilangkan saja subjeknya, subjek pronounnya. Ya tadi kan Revandi is handsome, he is playing football. Jadi hanya kita ganti atau kita hilangkan, kita ganti dengan who. Kenapa who? Karena posisinya subjeknya ini orang. Kalau untuk orang, maka kita gunakan who sehingga kalimatnya berubah menjadi Revandi who is playing football is handsome. Revandi who is playing football is handsome. Jadi Revandi yang sedang bermain bola itu, yang anaknya ganteng, dia disebut sebagai relative clause. Jadi kalau sudah relative clause ini tidak ada lagi yang terikat dan bebas, kan dia sudah jadi kalimat satu kesatuan yang utuh. Jadi inilah salah satu contoh dari penggunaan kata who. Nah, kemudian bagaimana dengan yang which? Nah, which ini kita gunakan untuk benda-benda selain dari orang, misalkan kelinci jantan atau betina.
Jadi kalau kelinci itu betina atau jantan, dia single, maka subjek pronounnya kita juga boleh pakai he. Misalkan the rabbit is cute, he is eating grass. Ya, jadi he tadi merujuknya ke rabbit. Nah, maka kalau kita ingin menghubungkan kalimat ini menjadi relative clause dalam satu kesatuan, maka akan menjadi the rabbit which is eating grass is cute. Nah, jadi he tadi kita replace dengan which. Kalau kita bingung ini apakah ini menggunakan who atau which, maka boleh saja kita pakai di sana bricks. Jadi bricks ini bisa kita gunakan untuk benda, bisa juga untuk orang. Oke, next, whom dan whose. Example, boy calls my sister. That it becomes whom does boy call? Then whom. Whom does boy call? And whose, that it becomes whose sister does boy call? Next, TOEIC and TOEFL. TOEIC is test of English for international communication. Is a test designed for those whose native language is not English. Meanwhile, TOEFL. TOEFL is test of English as foreign language, is a test that measures your English language skill for academic education. TOEFL has 3 types, namely, firstly, IBT, Internet Based Test. Second, PBT, Paper Based Test, and CBT, Computer Based Test. The TOEFL IBT and PBT tests include reading, listening, speaking, and writing tests. Strategies of TOEFL. 1. Improve vocabulary skills. In this context, learning with flashcards can be very helpful. 2. Practice reading quickly to identify the main idea of the paragraph skimming. After skimming, read the text again carefully and write down the main idea, main thoughts and facts on the reading. Next, if you find vocabulary difficult, use the context of the reading to determine the meaning of the word. Underline all pronouns, pronoun they, he, she, it, and identify the nouns that refer to them. Always practice making conclusions based off implied information the reading text. Okay, that's all the explanation I can share. Thank you and healthy greetings. See you.